अस्सलाम अलैकुम। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है और उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह। जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। आज हद मुक गई है, बजट दी हद मुक गई है। आप यकीन करें, इसमें एक चीज़ के अलावा ना, मसलन 100 चीज़ें हैं ना, उसमें एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है, 99 चीज़ों का ये नुकसान वाला बजट है। सिर्फ एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है, वो क्या चीज़ है वो भी मैं बताता हूँ। और 99 चीज़ें क्या हैं जो महंगी हुई हैं, तबाही है, सारा कुछ है। आपको ये पता है कि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा रिलीफ देना चाह रहे थे। मैंने कहा जी कि इसमें रिटायर्ड मुलाजमीन है ना, उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। पूरी दुनिया में रखा जाता है रिटायर्ड मुलाजमीन। उसके हवाले से मैंने कहा था कि कम अज़ कम 40% तक करें। महंगाई 200% बढ़ गई है, 40% तक मैंने रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से कहा था कि इसमें वो रखें, लेकिन वो नहीं रख रहे, वो 10 से 15% कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये मजाक नहीं है? ये मजाक है कि नहीं? और बाकी चीज़ें देखें जो उन्होंने की हैं, सिर्फ एक चीज़ की खुश करने की, इन्होंने ब्यूरोक्रेट को खुश करने की कोशिश की है। जो मैं बता रहा हूँ, 99 चीज़ें नेगेटिव हैं, 99 चीज़ें। बाकी हर चीज़ महंगी कर दी है, टैक्स डबल ट्रिपल कर दिए हैं। मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की ये मर्ज़ी थी कि हम रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा करें और ये वो करें, पेट्रोल का, डीजल का। लेकिन IMF ने कहा खबरदार, मैंने आपको ऐसे कर देना है अगर आपने ये नाकाम किए तो। जून में के आखिर में इन्होंने पैसे लेने IMF से। IMF के हुक्म के मुताबिक सारा ये जो बजट है, ये शहबाज हुकूमत का बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। 20% तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल पे लेवी बढ़ा दी है, टैक्स 20%। आज तक 20% कोई चीज महंगी हुई है? 20% का क्या मतलब है? 300 रुपए लीटर अगर पेट्रोल है ना, तो 20 60 रुपए, यानी कि उसमें इजाफा कर दिया है। 1 लीटर के हिसाब से 60 रुपए। कभी जिंदगी में सुना है कि 60 रुपए का कोई आपको रिलीफ मिले? ये IMF ने कहा है। फिर IMF ने कहा है कि जनाब ये गाड़ियां महंगी, टेलीफोन महंगे, सिगरेट महंगे। मैं कहता हूं कोई चीज बची नहीं है जो ना हो, कोई चीज नहीं बची, हर चीज महंगी उन्होंने कर दी है। जब पेट्रोल के ऊपर उन्होंने फी लीटर 60 रुपए तक का इजाफा कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें। हम 5 2 रुपए के लिए तरसते हैं कि यार पेट्रोल सस्ता करो और गरीबों को कोई रिलीफ दो, ये करो वो करो, कहते हैं ना। तो नहीं सर जी, कोई गरीबों का कोई नहीं। ये IMF का मुल्क है, IMF का। उन्होंने पहले ही कह दिया है, हम ये मुझे भी पता है, शहबाज शरीफ साहब रिलीफ देना चाहते थे लेकिन नहीं दिया। सिर्फ एक चीज है जिसके ऊपर रिलीफ है, वो क्या है? तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में 25% तक का इजाफा है, बस ये। और महंगाई 25% महंगा कर रहे हैं ना, तो महंगाई 100% बढ़ेगी। लेकिन एक चीज मैंने बताया ना कि यही इसमें एक खूबी है कि 25% तक ग्रेड 1 से लेके तो ग्रेड 16 तक की 25% इजाफा, और 16 से लेके 22 तक 20 रुपए 20% उसका इजाफा किया गया। बस। इसके अलावा IMF ने यह भी कह दिया है कि इनकी पेंशनें बंद करो। अभी नहीं हुकूमत मान रही, लेकिन ये कह दिया IMF ने कि इनकी पेंशनें बंद करो, इनको सारी सहूलतें कम करो, इनका ये सारे पेट्रोल और ये सारी चीज़ें। सर जी, जब पेट्रोल महंगा होगा 60 रुपये फी लीटर, ये मैं आपको रफ बता रहा हूँ, 60 रुपया फी लीटर, तो इससे इसके क्या हालात बनेंगे आप खुद देखें। महंगाई ऐसे शूट करेगी, ऐसे जैसे जहाज़ नहीं उड़ता, ज़मीन से उड़ता है तो आसमान की तरफ, तो अचानक 10,000 की बुलंदी पे पहुंच जाता है। ये ऐसे ही होगा, इस तरीके से होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ
کہ یہ بجٹ جو ہے، اور بجٹ کے دشمن کون بنے ہوئے ہیں؟ پی ٹی آئی تے پیپلز پارٹی. یہ سنا ہے آپ نے؟ پیپلز پارٹی نے پہلے بائیکاٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. ہوں میں نے دسو بھائی، آستین کے سانپ اگر میں ان کو کہتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہوں کہ یہ غلط کہتا ہوں؟ پیپلز پارٹی کبھی بھی مسلم لیگ نون کو کامیاب حکومت میں نہیں بدلے گی. وہ ناکامی میں تو ان کی ٹانگیں کھینچے گی، کامیابی میں ان کا ساتھ نہیں دے گی. وہ نہیں چاہتے کہ وہ بلاول زرداری نے تو یہ کہہ دیا نا کہ میری خواہش ہے دل کی کہ اس نے آصف علی زرداری نے کہ میری خواہش ہے دل کی کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میری زندگی بھی مختصر ہے. روز افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں کہ جی دبئی اسپتال میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، زرداری کو یہ، تو وہ سانے ٹیکے لگ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کو وزیر اعظم بناؤں. وہ اسی صورت میں بنے گا کہ پی ٹی آئی والوں کو وہ رام اگر کر لیا اس نے، پی ٹی آئی والے رام ہو جائیں گے. وہ زرداری کے ہاتھ میں ہے. کل کو زرداری اگر یہ کہہ دے کہ میں عمران خان کی ساری سزائیں معاف کرتا ہوں صدر پاکستان کے طور پہ، تو عمران رام ہو جائے گا. کیوں نہیں؟ عمران کو منانا کون سا مشکل ہے؟ اس کو تو ایسے وہ ڈالیں، کھانا ڈالیں یا کوئی چیز ڈالیں تو وہ فوراً کھانے کو تیار ہوتا ہے. تو یہ مستقبل کا جو سنیریو بن رہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مل کے حکومت بنے گی اور اس میں بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا. یہ پلاننگ یہ ہے، آگے پتہ نہیں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھ لیں بجٹ کے موقع پہ بائی کاٹ بنتا ہے پیپلز پارٹی کا. جب انہوں نے سارا کچھ عہدے لیے ہوئے ہیں، صدر یہ ہے، وائس چیئرمین سینٹ کے یہ ہیں، سپیکر یہ ہیں، سارا کچھ ہے، گورنر یہ ہیں، اپنی چیزیں اپنے حصے سے زیادہ انہوں نے لی ہوئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کوئی بنتا ہے بائی کاٹ کا؟ بنتا ہے؟ بتا دیں آپ. نہیں نہ بنتا. تو یہ ہے، یہ بہرحال بجٹ پیش ہو گیا ہے. اس کے اوپر آپ 2-4 دن بحث ہوگی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی کٹوتی ہوئی ہے، کس کی نہیں ہوئی، کیا چیزیں ہیں. کوئی پاورفل ڈیسیجن لینے کا فیصلہ ہے. آپ کو میں اندر کی بات بتاؤں کیوں یہ زرداری صاحب نے کہا تھا، بلاول نے، کہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، شہباز کو بننے دیں گے. کیا فرق ہے ان کے لیے؟ تو کوئی نہ فرق نہیں، شہباز بنے یا نواز. لیکن کیوں؟ کیونکہ نواز ڈٹ جانے والا بندہ ہے اور شہباز میں وہ خوبی نہیں ہے جو نواز میں ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں. اور یہ پریشانی والا بجٹ ہے، لیکن پریشان نہ ہو. میں آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی سیریں کرواتا ہوں، آپ کو کالج اور سارا یہ بتاتا ہوں. آپ وہاں دیکھیں جا کے، انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہوں گے. تھوڑی سیر بھی کریں، ہلکا موڈ کریں. باقی جب بجٹ پاس ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی کہ کیا صورتحال ہے. فی الحال تو پیپلز پارٹی بائی کاٹ کر کے کھڑی ہے. یہ دیکھیں آج کیا میں نے سیر کی ہے، یہ بھی ضروری ہے. اچھا جڑا کھلوتے ہیں مسجد تک کے تو پہلے تو ہاں پھر سر حال میں تھا ہی ہم ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بڑھا رہے ہیں اصل میں نال میرے بڑھ رہے ہیں. آ جاؤ. بسم اللہ. جی اسلامک سینٹر ہے. ہاں اسلامک سینٹر ہے. یہ بڑا خوبصورت ہے واقعی. سب اسلامی ملکوں نے بنایا. ہاں اچھا مل کے ٹھیک ہے. ہاں جی یہ ٹرکش سٹائل کا جو ممبر ہے، یہ ممبر ٹرکش سٹائل کا، یہ ہم سب دوست مل کے کر رہے ہیں جی. بڑی اچھی لکڑ لائے ہیں. ٹھیک ہے. صاف ستھرے واش روم. دیکھو پاکستانیوں کسی مسجد ہو جائے ہے کسی دا بھی نہیں ہے. دیکھو کوئی قطرہ تو پانی دا نظر نہیں آئے گا کسی جگہ تے بھی ہے. ماشاءاللہ مسجدیں بھی خوبصورت ہیں اور بالکل زبردست. ہاں جی بہت ہی خوبصورت ہے واقعی. یہ پہلا کالج ہے جو میں اندر سے دیکھ رہا ہوں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب ہمارے سابقہ وزیر اعظم یہاں پہ وہ پڑھتے رہے ہیں
تو ظاہر ہے کہیں بے نظیر پڑھتی رہی ہے، کہیں بھٹو صاحب پڑھتے رہے ہیں، اور یہاں پہ عمران خان پڑھتے رہے. بہت پیارا ماحول ہے سارا ہی. یہ ہم نے ادھر سے آپ کو دکھا دیے. بڑا باروب کالج ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے جی کیبل کالج. یہ مشہور ہے کہ ہمارے ادھر عمران خان صاحب بھی ادھر پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. یہ سارا ہے. یہ کافی خوبصورت ہے. کالج ہی کالج ہے ادھر تو بالکل. تو ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے. ہاں جی. اور بہت بڑا میوزیم ہے. سارے بلڈنگ جو ہیں وہ جی دیکھ جی لیں. جی. اور یہ سر آپ جو کیبل کالج کا بتا رہے ہیں، کیبل کالج کا، کہ یہاں عمران خان صاحب پڑھتے رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے ہے. اچھا. میرے خیال ہے عمران خان تو یونین کا صدر نہیں رہا، جیسے بے نظیر رہی ہے. بے نظیر یونین کی صدر ہے، لیکن کرکٹر تو عمران ہاں خان کرکٹر تو ویسے میں نے کہا وہ تو ہاں جی. یہ جی جو یونیورسٹی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بے نظیر صاحبہ جو ہے نا وہ پڑھی ہیں. اور اس یونیورسٹی کا نام کی ہے سر؟ بلڈنگ تو اسی نے پرانی ہاں یونیورسٹی کا کی نام ہے؟ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਕਾਲਜ. اچھا. ਸੈਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਕਾਲਜ. سن مارگریٹ کالج. ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ. مارگریٹ ہال لکھا ہے. ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. اچھا ਮਾਰਗਰੇਟ اچھا ਕਾਲਜ. ٹھیک ہے. جناب محمد علی صاحب ہمیں سیر بھی کروا رہے ہیں. یہ اختر صاحب بھی کمپنی دے رہے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے. یہ خصوصی طور پہ ہم نے ادھر اس کی ویڈیو بنائی ہے. یہ تھوڑا ادھر. یہ جی ہمارے بابائے آکسفورڈ ہیں. ہاں یہ بتا رہے ہیں 60 میں آئے ہیں. ہاں جی 60 میں آئے ہیں. اور یہ ان تو ساری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہی ہوئی ہے. سب ڈیولپمنٹ میرے سامنے ہوئی ہے. اچھا. ہاں. اور آپ کیا بتا رہے تھے؟ باتھ روم والی ایک بات گاڑی میں بتا رہے تھے کہ ہم لائن میں لگ کے لائن میں لگ کے باتھ روم کرنا پڑتا تھا ایک دن ویکینڈ پہ. اچھا. وہ بھی ایک دفعہ جانا ہے، 1 کرون دینا ہے، باتھ لیا، 15 یا 20 منٹ کے بعد آپ نے باہر نکل جانا، دوسرے بندے نے وہاں پہ باہر جانا. وہ سب اور آپ دیکھیں کتنا ماحول بدل گیا. اب تو گھر گھر میں ہے. ماشاءاللہ. محمد علی صاحب بتا رہے جی ان کی 80 پلس ہے. 82 ایئر ہے. سب ہمیں لے کے آئے ہیں. ہاں جی. تو سر جی یہ پروفیسر انصر صاحب نے ہمیں آج بہت مزے کی سیر کروائی ہے. تھینک یو جی انصر صاحب. تھینک یو. آپ کا تعلق کشمیر سے ہے نا؟ جی میرا کشمیر سے ہے. ہاں جی. اور راولا کوٹ سے میرا تعلق. راولا کوٹ سے. کشمیر سے. اچھا اچھا. تو تھینک یو سر. آپ نے ہمیں بہت مزے کی وہ باتیں کی ہیں. ادھر آؤ، ساتھ سے فوٹو ہو جائے نا جی. لالے رنگ تسی اپنا بھی دسو. یہ سر یہ میں بنا رہا ہوں نا سر یہ ویڈیو. ہاں. انصر بھائی آ جاؤ. اپنے چڑھنے ہو تسی اس ہاں چینل پہ لگے گی. لالا آ جاؤ ادھر ویڈیو. آ جاؤ سر. یہ جی ہمارا گروپ جو ہے آج یہ انصر صاحب ہیں، اختر صاحب ہیں، محمد علی ہیں، ہمارے سینئر ہیں بلکہ، اور اکرم صاحب ہیں، اور یہ میں ہوں. اور لالے اکرم صاحب انہوں نے ہمیں بہت مزے کیا آج ایجوکیشن کے حوالے سے. مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے اور بڑی دلچسپی سے مجھے ہر ایک کالج کا، یونیورسٹی کا، محترمہ بے نظیر صاحب. ہاں یہ جہاں ہم کھڑے ہیں تو یہ بے نظیر صاحبہ خصوصی طور پہ ادھر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو سر تھینک یو آپ کا. کوئی بہت شکریہ سر. ہاں جی بہت مہربانی. آپ کے ساتھ مل کے خوشی ٹھیک ہے. ہوئی. اور بڑے جو ہے وہ ذوق ہے آپ کا. جی جی جی. آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ دیکھیں. یونیورسٹی آف آکسفورڈ جو ہے وہ واقعی ایک جو ہے وہ ہسٹری ہے. ہسٹری ہے. اور ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ اس کے بڑے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں. ہب ہے. اختر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی آپ کی مہربانی جناب. آپ ہمارے مہمان ہیں. ہاں جی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ ہمارے پاس تشریف لائے. اور یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو لے کے ادھر سارے کالج جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. جی اس بات کی بھی ہمیں خوشی ہے. تھینک یو سر. یو موسٹ ویلکم اگین. تھینک یو. یہ محمد علی صاحب جناب ہمارے ایجوکیشن کا ہب ہے. ہاں آکسفورڈ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ دنیا میں پہچانی چیز ہے. اور یہاں کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دنیا پہ رول کر رہا ہے. وہ عام آدمی نہیں ہے. نہیں جی جہاں بھی جاتے ہیں رول ہی کرتے ہیں. یا وزیر اعظم بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں. دیکھو نا بے نظیر یہاں کی ہاں پڑھی ہوئی ہے. بل کلنگٹن کا آپ نے بتایا ہے.
उसके बाद भट्टू साहब भी यहाँ के पढ़ के गए हैं, इमरान खान साहब यहाँ के केबल कॉलेज के अभी साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके अलावा ये खूबसूरत शहर है यार जी। अकबर मुफ्ती साहब इधर पढ़े हैं और बेशुमार नाम है, याद नहीं रहे। कैद आज़म सारे। तो ये अकरम साहब की मेहरबानी है कि इतने अच्छे दोस्तों से मिलाया है सर आपने। मेहरबानी जी। चले ठीक है, थैंक यू। ये जी हमारे पाकिस्तान से जनाब अकमल हेयर कटिंग सैलून, इनके हाँ जी दीना से तो ये उनका ऑक्सफोर्ड में ये है। आ गए ने सर मोहम्मद अली साहब भी आ गए हैं। थोड़े रेट भी मैं नोट कर लेने, वो भी चलाना। प्रोफेसर बैठ रहा हूँ। आ जाओ सर, तुम भी आ जाओ सर जी। आओ जी, सारे आएंगे सर। ये वीडियो में चला देती है। अच्छा वीडियो चला। पहले मैंने मस्जिद का आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाया है, अब ये ऊपर वाला उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत बड़ा हाल है, हज़ारों लोग इधर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है। देखो जी ऑक्सफोर्ड दी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अकरम साहब इतने लेके आए ने सानू दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जगह है, बड़ी खूबसूरत है। इसमें कोई काफ़ी बड़ी तादाद में। ठीक है, आओ सर। इधर सारे प्रोग्राम वगैरह लिखे हुए हैं, पानी वगैरह। अच्छा, मस्जिदें भी बड़ी खूबसूरत हैं जी, साफ़ सुथरी भी हैं। हमारे तो उधर मस्जिदों में भी वाशरूम और ये सफाई नहीं होती, लेकिन इधर हर चीज़ देखें, जूतों के लिए अलग खाने बने हुए हैं। ये सारा मुझे बहुत अच्छी लगी है ये मस्जिद। ये देखें जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे कबूतर, ये अंग्रेज़ी में टू टू कर रहे। ये आ गए। हाँ जी, ठीक है सर, बस यही बनानी चाहिए। हम साढ़े को दाने होने तो हाथ आ जान, ठीक है ना सर। ये जी इधर हम फिर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं ऑक्सफोर्ड का एरिया। तो खूबसूरती तो देखें आप, सड़कों में भी सफाई और सुथराई, और वैसे भी आप देख रहे हैं हर चीज़। अब ये जो रोड है इस पे बस अलाउ नहीं है, आप पैदल इधर घूमे फिरे सारे। ये ठीक है जी, ये हाँ जी यूनिवर्सिटी है। लो जी, आज एक बड़ा खूबसूरत चर्च है, उसका आपको विज़िट करवाते हैं। अकरम साहब मेरे नाल ने, देखो ते देखो जनाब जी। हाँ जी, खूबसूरत देखो जी, खूबसूरती देखो, दरख्त भी कितना खूबसूरत है। आओ सर। तो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि इधर यूके वगैरह में बड़ा कुत्ता कल्चर है, तो कुत्ता कल्चर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये क्यूट 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 क्यूट, वेरी क्यूट सर। शी आर ही। आओ, ये जापानी चाइना दे सारे लोग ने। इधर हर कोई विजिट कर सकता है जी। तो मैं अकरम साहब एक दफ़ा लेडी डियाना जब साढ़े पाकिस्तान आई ना, बादशाही मस्जिद ही
ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ जी ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ तको जी ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ जी जी ਡਿਆਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਜ ਵੀ ਕੀਤਾ जा ਹਾਂ ਲੇਡੀ ਡਿਆਨਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਹੈਲੋ